बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है तौबा और इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। अपने गुनाहों से तौबा करना और अपने गुनाहों की मग़फ़रत की दुआ मांगना, ये भी आमाल जन्नत में ले जाने वाले आमाल हैं। और बंदे की तौबा से अल्लाह पाक को कितनी खुशी होती है, इसको आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सिवा और कौन जानता है। मुख्तलिफ़ अहादीस में मुख्तलिफ़ बातें बताई गई हैं, आपके साथ चंद बातें शेयर करेंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे के तौबा करने से, जब बंदा तौबा करता है उस वक़्त इस कदर खुश होता है कि इसकी खुशी इस आदमी की खुशी से ज़्यादा होती है जो कि एक बेआबो गया ज़मीन में था। नागहा यानी कि एक बंदा एक ज़मीन पर था, उसकी बात बताने लगा कि उसकी सवारी बिदक कर भाग गई और उसी सवारी पर उसका खाना और पानी था। जब वो इस सवारी से नाउम्मीद हो गया तो एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गया और अपनी सवारी से मायूस हो गया, गोया मरने की तैयारी करने लग गया। कोई एक ऐसी ज़मीन पर था जहाँ ना पानी था, ना ही कोई साया था, ना ही कोई मामला और था। वो उस जगह पर जाकर लेट गया। बस इसी दरमियान में, इसी मायूसी के आलम में वो क्या देखता है कि इसकी सवारी इसके पास खड़ी है। वो इसकी मुहार पकड़कर इस कदर खुश हुआ कि बजाय वो ये कहता कि या अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, वो खुश इस कदर ज़्यादा हो गया था कि भूल गया। कहने लगा कि या अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। मारे खुशी के इससे गलती हो गई और जितनी इस शख्स को खुशी हुई, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे ज़्यादा खुश होता है जब बंदा तौबा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 इंसानों को कत्ल किया था और फिर वो ये फ़तवा पूछने के लिए निकला कि इसकी तौबा कबूल हो सकती है कि नहीं। चुनाचा वो उस वक़्त का जो एक आलिम था, राहिब था, उसके पास गया और इसने पूछा क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उस राहिब ने कहा नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती, तुमने 99 कत्ल किए, तुम्हारी तौबा किस तरह कबूल हो सकती। ये सुनकर उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया और फिर लोगों से ये सवाल करता रहा कि मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं कबूल होगी। तो इस शख्स को किसी ने बताया कि तुम इस तरह करो कि फ़लाँ गांव में जाओ, वहाँ पर नेक लोग रहते हैं, वहाँ तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। चुनाचा वो शख्स इस इरादे से गांव से चला, यानी कि अपने गांव से इस इरादे से चला कि वहाँ पर जाकर तौबा करूँगा, मगर रास्ते में इसकी मौत आ गई। तो ये शख्स मुंह के बल आगे को गिरा और मुशक्क़त करके कुछ अपने सीने से इस गांव की तरफ बढ़ा, यानी कि वो मुंह के बल ज़मीन पे गिरा और घिसट कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लग गया। फ़ौरन ही रहमत और अज़ाब के फ़रिश्ते आ गए। अज़ाब के फ़रिश्ते इसको दोज़ख की जानिब ले जाना चाहते थे क्योंकि ये बहुत ही इंसानों का कातिल था, और रहमत के फ़रिश्ते इसको जन्नत की तरफ ले जाना चाहते थे क्योंकि वह तौबा की नीयत से इस गांव की तरफ चल पड़ा था। अगरचे वहाँ पर अभी तक पहुँचा नहीं था, तौबा नहीं की थी। इतने में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो गांव जहाँ ये जा रहा है करीब हो जाए और वो गांव जहाँ से चला था वो दूर हो जाए। अल्लाह पाक तो अपने बंदों पर रहम करता है ना। अल्लाह पाक ने उस गांव को नज़दीक कर दिया जहाँ वो जाना चाहता था, जहाँ वो तौबा करना चाहता था, और उस गांव को दूर कर दिया जहाँ से वो चला था।
جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ ناپنے کا حکم دیا نا، فرشتے آپس میں لڑ پڑے، کہنے لگے کہ نہیں ہم نے لے کے جانا ہے، ہم نے لے کے جانا ہے۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں اپنی طرف ہم نے لے کے جانا ہے، دوزخ کے کہہ رہے ہیں اپنی طرف لے کے جانا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ جگہ کو ناپا جائے۔ جگہ کو ناپا تو ایک بالشت یعنی کہ ایک کہہ سکتے ایک گٹھ، وہ جگہ گاؤں کی اس طرف سے کم ہو گئی جدھر وہ جانا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے خدا سے کہا، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، جب تک انسانوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں ہمیشہ انسانوں کو بہکاتا اور گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ کو میری عزت اور جلال کی قسم اور بلند رتبہ کی قسم کہ جب تک انسان مجھ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بندہ جب گناہ کر کے خدا کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے توبہ کر لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ کو چھوٹا سا ایک محاورتاً سمجھاتا ہوں کہ آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں، آپ سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، کسی کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ غلط ہو جاتا ہے، کسی کو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں وہ تھوڑی سی لگ جاتی ہے، اور اگر آپ اکڑ کے دکھائیں نا کہ میں نہیں مانگتا، تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا، میں تجھ سے لڑوں گا، تو پھر وہ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بندہ کہہ دے کہ یار سوری یار مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنی خطا کا اقرار کر لے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، تو وہ بندہ اس کو بخش دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتا۔ رب تو پھر ہمارا رب ہے، وہ کتنا پیارا رب ہے، وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ اس لیے نہیں جانتا کہ ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو مردود قرار دے دیا تھا۔ ہم تو دن میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے بھی ہیں تو ہمارا نماز میں دھیان ہی نہیں، نمازوں کی طرف جانے کا تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں ہمارا ٹائم گزر ہی جائے۔ ہمارا رب پھر بھی ہمیں بخش دیتا ہے، ہمیں روزی عطا کرتا ہے۔ ہم فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں مگر جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر ہمارے دسترخوان پر جا بجا نعمتیں اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان بندوں میں رکھے جو ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ آمین، جزاک اللہ۔